le dis toujours et je dirai toujours encore. Wie ich immer wieder betone. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Schlafen und aufstehen, das ist keine Selbstverständlichkeit. C'est la grâce qui nous accorde. Sondern eine Gnade, die Il y Gott a uns beaucoup qui erweist. avaient des projets aujourd'hui Denn extraordinaires. viele haben sich heute für diesen Tag große Dinge vorgenommen. Et ils ne sont pas réveillés ce matin. Aber sind an diesem Tag nicht aufgewacht. Et toi et moi, nous Aber avons du bien und dormi. ich, Et nous sommes Gott passés. hat uns diese Gunst geschenkt, obwohl auch wir nicht heilig sind. Il nous a fait la grâce. Also, das Leben ist eine Gnade. Nous avons cette chose à lui rendre la gloire. Und alles, was wir tun können, ist ihn zu loben, ihm zu danken, Amen. ihn zu verherrlichen. Je vais essayer d'aller un peu très lentement en enseignant. Und ich werde heute ganz in Ruhe lehren. Pas la prédication, Es ist keine Predigt, mais enseigner. sondern eine Lehre. Parce que la Bible dit Und que in der Bibel steht, mon peuple périt par manque de connaissances. mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Nous allons ouvrir notre Bible. Also lasst uns in der Bibel lesen. Nous allons directement dans 2 Rois. Wir lesen in 2. Könige. 2 Rois, 2. Könige, dans le chapitre 4. Kapitel 4. Du verset 8. Ab Vers 8. Donc on va descendre jusqu'à 11. Bis Vers 11. Mais à la maison, vous pouvez prendre les chapitres entiers pour les lire à la maison. Und für zu Hause könnt ihr das ganze Kapitel lesen. Je dis au nom du Seigneur Ich Jésus. lese in dem Namen des Herrn Jesus. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et nettoyons pour lui un lit, une table, un siège et un chantrier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Tsunami, se retira dans la chambre haute et y coucha. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Ce qui me frappe à premier abord, Und was mich bei dieser Geschichte was mir daran zuerst aufgefallen ist, la Bible ne fait pas des éloges pour faire plaisir à quelqu'un. dass die Bibel niemals jemanden lobt, einfach nur jemandem einen Dieu n'a pas Gefallen zu tun. besoin de te faire des éloges pour t'impressionner. Gott lobt nicht Il n'a pas Leute, besoin de ça. sich bei ihnen einzuschmeicheln oder ihnen zu gefallen. Nein. Ce que la Bible dit, c'est ce qui vient du cœur de Dieu. Wenn da etwas Gutes über jemanden in der Bibel steht, dann ist das wirklich so. La Bible a qualifié une femme de distinction. Da steht, die Shunammiterin war eine ausgezeichnete Frau. En d'autres termes, ce n'est pas comme toute autre femme. Eine Frau, nicht wie jeder andere. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu puisse donner à cette femme cet nom de distinction? Wie kam es, dass Gott diese Frau als eine ausgezeichnete Frau bezeichnete? Tu sais qu'avec les hommes, bon, je peux te faire plaisir pour gagner ta confiance. Als Mann kann man das leicht dahersagen über eine Frau, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Même, Auch wenn es vielleicht... du bist wunderbar, mais je suis dans l'honnêteté que tu n'es pas wunderbar. Also, wie viele Male pro Tag sagen Männer, reden in den besten Tönen über eine Frau, obwohl sie es nicht wirklich ehrlich meinen. Mais ici, la Bible dit, il mentionne, c'est une femme de distinction. Diese Frau war eine ganz besondere Frau. C'est la seule femme de la Bible qui est caractérisée de cette manière. Und auch die einzige Frau in der Bibel, die so benannt wird. Et pourtant, il y a encore d'autres femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Nous pouvons les voir ici au moment de l'enseignement. Obwohl wir auch heute in dieser Lehre über viele andere Frauen hören werden, die auch tolle Dinge getan Tu haben. peux courir ta Bible. Du kannst in der ganzen Il y a une seule femme Aber que la Bible dit c'était une femme de distinction. dieses Wort, eine ausgezeichnete Frau, dieses
Wort traf nur auf diese Frau zu. Elle ne se distinguait pas par sa fortune, Sie zeichnete sich nicht durch ihr Vermögen aus par sa classe sociale oder durch ihre soziale Klasse ou par son oder durch intelligence. ihre Intelligenz. Bon, malgré ce que disent certaines traductions de la Bible, Trotz der Traditionen der Bibel. mais je vais te dire aujourd'hui, sa grandeur venait de sa foi. Die Größe dieser Frau kam aus ihrem Glauben. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons rien plaire à Dieu. Und in der Bibel steht, ohne Glaube kann keiner Gott Nous gefallen. pouvons venir chaque dimanche s'asseoir ici. Dann können wir auch Écouter. Sonntag für Sonntag hier hinkommen Nous und uns pouvons hinsetzen. écouter des bonnes, des grandes, de belles Dann prédications. können wir die besten Predigten hören. Dire que oui, ça c'était vraiment grave, c'était wunderbar. Mais s'il n'y a pas la foi là-dedans, il n'y a rien. Und bezeugen, boah, das war ein mächtiges Wort, das war phänomenal, das war eine tolle Predigt. Ça- Aber ohne Glaube wird es nichts in unserem Leben bewirken. Sa grandeur, Die Größe venait de dieser sa Frau foi. bestand in ihrem Glauben. La Bible dit qu'il avait une vision claire de voir que cet homme était un homme de Dieu. Und diese Frau hatte Offenbarung, sie erkannte den Propheten als Mann Gottes. Et elle a attiré cet homme de venir dans sa Und maison. sie lud ihn zu sich nach Hause ein. Et je sais que c'est une femme de distinction, je le confirme aussi. Und das kann ich bestätigen, dass diese Frau eine besondere, eine ausgezeichnete Frau war. Elle a juste arrivé à convaincre son mari pour qu'il puisse faire une chambre à cet homme. Was für eine Überzeugungsarbeit sie geleistet haben musste, ihren Mann zu überzeugen, ein Obergeschoss zu bauen. Je crois que c'est Für den vraiment Propheten. impossible parmi tant de hommes. Hätten viele Männer nicht erlaubt. Bon, peut-être moi, si tu te prêches, je Sogar ich n'accepterai pas, je suis honnête avec toi. Ich glaube nicht, dass ich das erlaubt hätte, wenn meine Frau mit einer Un solchen beau, Idee un beau garçon, dass da ein junger, bien habillé. attraktiver, gut gekleideter Mann vorbeikommt und bei uns einzieht. l'homme de cette femme était déjà vieux. Und du selber bist alt. Parce que la Bible est claire, hein? In der Parce Bibel qu'elle steht es doch. était dans le moment de ménopause. Ça veut dire que son homme était vieux. Keine Kinder hatte und dass es auch schon die Zeit vorangeschritten war, dass ihr Mann schon alt war. À l'époque, en Israël, Und damals in Israel. les gens avaient vraiment beaucoup de cadres pour se marier. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, une fille est grandie comme ça. Un homme est déjà comme moi, je dis que quand tu arrives à 13 ans, je te prends en mariage. Et cet homme est comme ça, avec une jeune femme. La Bible dit que des distinctions, je suis sûr qu'elle était aussi très belle. Parce que quand on dit la distinction, c'est qu'il avait des conditions sine qua non, il n'y a rien à discuter. Et il convainc à son mari que ces garçons viennent, mais non plus seulement manger, même dormir là au calme. Au moment où lui, chaque fois, il est dans la forêt pour cultiver. C'est Damals hatten die Frauen extraordinaire. noch nicht so große Freiheiten zu entscheiden, wen sie heiraten wollen. Schon als junges Mädchen wurden sie verheiratet und dann wachsen sie eben in dieser Umgebung auf. Und meistens auch jünger als ihr Mann. Also wenn dann da eine schöne Frau ist mit einem im Alter fortgeschrittenen Mann und da ein junger, attraktiver, gesalbter junger Mann vorbeispaziert, welcher Mann könnte es einfach so hinnehmen, dass seine Frau für ihn ein Obergemach baut, wo er jedes Mal einziehen kann? Préparé pour elle, pour. Für ihn kochen, während er zur Arbeit aufs Feld geht. Je ne sais pas de quoi il a parlé avec ça, comment il a fait convaincre son mari. Also wie hat diese Frau ihren Mann überzeugt? Alléluia. Cette histoire, Diese Geschichte, c'est vraiment dramatique, sans précédent. Elle était le résultat d'une audace et d'une foi exceptionnelle. es ist eine einmalige Geschichte, die von einem außergewöhnlichen Glauben zeugt. Et Élisée venait. Elisha kam. Pourquoi cette femme a attiré cet homme de Dieu dans sa maison? Und wie kam es, dass diese Frau den Mann Gottes in ihr Haus brachte, einlud, darauf bestand, Elle avait une bonne vie. eigentlich hatte die Frau doch ein gutes Leben, es schien ihr nichts zu fehlen. Il n'avait pas l'enfant, et il n'avait plus besoin d'enfant parce qu'il est déjà dans le ménopause. Sie hatte zwar keine Kinder, aber es war so, dieser Zug war für sie sowieso schon abgefahren. Qu'est-ce qui était dans le cœur de cette femme? Was ging vor im Herzen dieser Frau? La femme voulait faire du bien à son Dieu. Sie wollte ihrem Gott ein gutes
Werk erweisen. Aujourd'hui dans les églises, Und heute in vielen Gemeinden aujourd'hui dans les enfants parmi les enfants de Dieu, und unter den Kindern Gottes, nos prières, unsere Gebete, notre concentration alles, worauf wir uns est seulement konzentrieren, Dieu, fais-moi ceci, ist je nur, dass veux Gott ceci, etwas je für veux uns ceci. tut. Ich will das, Gott, ich will das. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous avons déjà une liste Wenn qu'on wir va aufstehen, présenter à Dieu. denken wir zuallererst an unsere Wunschliste, die wir vor Gott tragen. Dans nos prières, In unseren Gebeten. j'ai besoin de Gehen wir ça. unsere Liste durch. Seigneur, si tu me fais ça, alléluia, baba, chia, baba. Mais où est l'intérêt de Dieu? Wo liegt das Interesse Gottes bei La dir? Bible dit que premièrement Dieu et puis c'est Zuerst toi. kommt Gott, dann du. Mais aujourd'hui, Aber heute c'est d'abord nous geht es immer et après zuerst um Dieu. uns. Erst kommen wir und dann irgendwann Gott. Les choses ne peuvent jamais marcher comme Aber ça. so geht es nicht mit Gott. Cette femme n'attendait rien. Diese Frau erwartete nichts. im Parce que Gegenzug. quand nous allons dans la Bible, Wenn wir die Geschichte lesen, quand Élisée la situation l'a touché dans son cœur, als Elisha aus Dankbarkeit etwas tun il wollte, dit, nous ferons maintenant partir. Vraiment, ce que tu nous as fait, c'est vraiment extraordinaire. jetzt soll Qu'est-ce ich que gehen, nous aber pouvons faire pour toi? was können wir zum Dank für dich tun? Est-ce que tu veux que nous parlons au gouverneur de la ville Dass wir ein gutes pour Wort une für dich faveur haben? pour toi? Bei dem, der in dieser Stadt regiert. Il dit non, 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 Nein, non, nein, non. nein. Je suis bien avec Das mon brauche peuple ich ici. nicht. Ich Je lebe n'ai hier pas in besoin. Frieden, ich brauche nichts. Vraiment, merci beaucoup pour le temps que vous avez Das ist wirklich accepté nicht nötig. mon hospitalité ici. Ich war froh, dass ich euch meine Gastfreundschaft erweisen durfte. C'est clairement cette femme n'attendait rien. Also, daraus geht klar hervor, dass diese Frau es nicht tat, um im Gegenzug etwas für sich zu bekommen, Mais cette femme sondern voulait toucher le cœur de sie Dieu wollte einfach das Herz et Gottes écrire une berühren. histoire. Sie wollte einfach eine Mon Geschichte frère, ma schreiben. soeur, Also, meine tu Brüder und peux Schwestern, écrire une histoire auch du avec kannst eine Dieu. Geschichte mit On Gott touche à son schreiben. cœur. Auch du kannst sein Herz berühren. Alléluia. J'insiste. Ich bestehe darauf. Beaucoup ont pris l'église un lieu de, je peux dire, psychiatrie, Viele machen aus der Gemeinde eine Psychiatrie, où les gens sont complètement débordés, désespérés, qui ne pensent plus rien faire, viennent se jeter à l'église. C'est faux. wo Leute, die hoffnungslos und depressiv sind, hingehen, um miteinander Non. ihr Schwermut auszubreiten. Nein, das soll nicht so sein. Pour parler de négatif, Um immer nur alles Negative, ihre non, Probleme. je dis l'église, Nein, c'est la source de la die vie. Gemeinde ist eine Quelle des Lebens. Alléluia. Amen. Cette femme savait que Die Frau wusste, si cet homme de Dieu vient dans sa maison, wenn der Mann Gottes in ihr Haus kommt, c'est que l'Esprit de Dieu serait dans sa maison. dann wird auch der Geist Gottes Si l'Esprit de Dieu est dans sa maison, Und wenn der Geist Gottes gegenwärtig ist, il y a la paix, dann il y a la joie, und dann ist da et Freude. il y aura vraiment quelque chose de merveilleux avec son mari dans sa Und maison. dann wird auch sie etwas Wunderbares erleben mit C'est ihrem Mann. même l'avenir. Dann ist das die Zukunft. Si Dieu est dans ta vie, Denn wenn Gott in deinem Leben ist, la première maison c'est ton cœur. das erste Haus ist dein Si Herz. Dieu est dans ton cœur, Wenn Gott in deinem mon Herzen frère, ma ist, soeur, mein Bruder, meine je Schwester, ne vais pas te prêcher des prédications si tu viens en Jésus, ich tout will nicht est irgendwelche là-bas. Predigten Non. predigen, wenn du Jesus annimmst als Herr und Erretter, wird alles in deinem Leben Quand nous prenons Jésus sein. comme Nein. Seigneur et Sauveur, c'est là même les choses, les problèmes commencent sérieusement. Und dazu gehört ganz ehrlich, wenn du Jesus annimmst als Herrn und Erretter, dann kriegst du noch ein paar Probleme dazu. Mais Aber ces derniers problèmes, il y a une grande victoire. für diese ganzen Probleme hast du einen großen Sieg. Qui aime la victoire ici dans tout ce qui entreprend? Wer möchte denn nicht siegreich sein in allem, was er unternimmt? Vous voyez quand tout le monde dit qu'il y aura la victoire, tout le monde acclame, alléluia. Oh, ich dachte, jetzt fangt ihr alle an zu klatschen und sagt ja. Mais il y a une chose que tu dois savoir, Eins musst du il n'y a wissen. jamais, il n'existera jamais une victoire sans guerre. Keiner kann dir einen großen Sieg feiern, ohne zuvor gekämpft zu haben. Dans ta vie, il faut affronter tous les combats de ta vie. Musst du auch dich allen Kämpfen in deinem Leben stellen. On s'attend à une victoire extraordinaire. In der Erwartung eines großen Sieges. Alléluia. Amen. Mais l'homme de Dieu, tellement qu'il était touché, Doch der Mann Gottes war so berührt. il ne voulait pas sortir dans la maison de cette femme sans faire du bien. Er wollte dieses Haus der Frau nicht verlassen, ohne ihr irgendetwas Gutes getan zu haben. Un enfant de Dieu Ein Kind Gottes. cherchait toujours à faire du bien. Auch du sollst immer versuchen, Gutes zu
du bien, c'est nécessaire. Gutes tun ist Tu peux notwendig. gêner. Tu peux prier 24 heures sur 24 Du heures. kannst 24 Stunden am Tag beten und fasten. Si tu ne fais pas le bien, Aber wenn du niemals etwas Gutes ton tust, cœur est loin de Dieu. dann ist dein Herz immer noch weit weg von Gott. Bon, tu peux gêner. Du kannst fasten. Moi j'appelle ça donc grève de faim. Dann wird dieses Fasten nur ein Hungerstreik sein. Rien ne changera. Es wird gar nichts ändern. Fais du bien. Aber Gutes tun. Cherchez à toucher le cœur de Dieu. Versuche auch du, das Herz Gottes zu berühren. Personne n'a vu Dieu. Kein Mensch hat Et jemals personne ne verra Dieu. gesehen oder wird in seinem Leben Gott sehen. Mais la personne qui est à côté de toi Aber deine Nächsten représente Dieu. siehst du und der repräsentiert Gott. Fais bien. Also tu ihm Gutes. Si tu as une opportunité de faire le bien, Wenn fais le bien du die à la Gelegenheit personne qui est à hast, côté de toi. deinem Nächsten etwas Gutes zu tun, dann tu es. Ça touche le cœur de Dieu. Auch das berührt Gottes Herz. Alléluia. À la fin de compte, ce petit garçon qui était là, bon, je n'aime pas beaucoup parler de lui parce que par la fin, il a fini à faire beaucoup des histoires dans la Bible. Bon, ça va, on parle quand même parce qu'il est écrit dans la Bible. Und dann gibt es da noch so einen kleinen Bengel, über den ich gar nicht viel reden will, weil er später Unsinn gemacht hat, aber reden wir doch ein bisschen über ihn. Son nom c'est Géhaz. Er heißt Gehasi. Il dit à Élisée, Er sagte, mais je vois dans cette maison, il n'y a pas un enfant. in diesem Haus gibt es kein Kind. Donc c'est Géhaz qui a eu la révélation. Es war Gehasi, der diese Offenbarung hatte. Ah, ok? Ça va? L'homme de Dieu dit qu'il a la femme, ok. Und dann sprach der Mann Dans la Gottes même zur Frau, période, tu auras un fils. wenn ich in einem Jahr wiederkomme, hast du einen Sohn. Le bien que tu as fait, Das Gute, was du tu getan hast, mérites la du récompense. verdienst eine Belohnung. Tous les biens que nous faisons Alles gut, was wir pour gut Dieu, tun für il y Gott, a une récompense. werden auch wir einen Lohn bekommen. Que tu demandes ou non. Ob du darum gebeten hast Cette femme oder n'a nicht. pas demandé. Die Frau hatte Mais nicht darum Dieu gebeten, lui-même a décidé aber de Gott faire selbst du bien à hat cette diese femme. Entscheidung getroffen, etwas Gutes zu tun, dieser Frau. En d'autres termes, je vais être honnête avec toi. Das möchte ich dir ehrlich Quand tu sagen. fais du mal, Wenn du etwas Böses tust, la récompense serait le mal. dann wirst du auch eine Belohnung dafür bekommen. Dann wirst du böse eine Strafe bekommen. Ok? Et vous verrez que la femme, ça touche directement son cœur pour dire que non, et en tout cas mon serviteur, laisse ta servante. J'avais déjà enlevé toutes ces pensées des enfants. On a cherché, fatigué, bon. Maintenant, à cet âge, mon mari est vieux, tout ça, bon. Und die Laissons erste cette Reaktion histoire. der Frau war nein. Sprich dieses Thema doch gar nicht erst an. Das habe ich mir doch schon also aus dem Kopf gestrichen. Mein Mann ist schon alt. Wir haben so lange versucht und es hat nicht geklappt. Dans cette période, tu auras un fils. In einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Et le fils est né. Und dieser Sohn wurde geboren. Alléluia. Si nous faisons du bien, Wenn wir Gutes si tun, nous nous approchons de Dieu, wenn wir uns Gott nähern, que nous prions ou non, ob wir beaucoup de darum choses, gebeten haben le oder nicht, Seigneur pense à nous. der Herr Tu wird dois an comprendre. uns denken. Und Et wir si nous werden ne uns daran faisons pas erinnern. du bien, Aber wenn nous wir pouvons nichts Gutes prier à mort. tun, dann können wir so Rien. lange beten, bis wir sterben. Es wird nichts bringen. Je ne sais pas même s'il y a des prières là-dedans ou bien les gens se plaignent. Dann weiß ich auch nicht, ob man das überhaupt Gebet nennen kann. Parce Oder qu'il y a ob une es nur différence Beschwerden entre sind. la prière et se plaindre. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Gebet und Beschwerden. Ah, Dieu, je ne peux plus. Wenn du rumjammerst, Gott, ich kann nicht mehr. Ça, c'est pas une prière. Das ist Ça, c'est se plaindre. kein Gebet. Das ist einfach nur La réponse rumjammern. de Dieu, c'est quoi? Was soll Gott dazu sagen? Wenn du kann nicht mehr, einfach schlafen, fertig. Also verloren. Alléluia. Si tu dis que je ne peux plus, Also wenn du sagst, ich kann nicht mehr, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? was willst du, dass Gott dann tut? Dormez seulement. Dann, wenn du nicht mehr kannst, dann geh einfach schlafen. Dieu ne fera pas ton travail. Aber Gott wird nicht vom Himmel herabkommen, um deine Arbeit zu J'insiste, tun. l'homme a un travail à faire. Ich bestehe darauf, dass der Mensch Et Dieu seine a aussi Arbeit son tun travail. muss. Gott hat seinen Aufgabenbereich und Mais wir nous, haben nous unseren croyons que Aufgabenbereich. Dieu peut faire tout seulement pour nous. Also wäre es falsch zu glauben oder zu erwarten, dass Non. Gott vom Himmel herabkommt, um alles für dich zu tun. Nein. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine ceux Schwester, qui ont rencontré Jésus wer Jesus begegnet ist, ont été affectés par sa grandeur.
auf den färbt seine Größe ab. La Bible nous dit que Jésus rencontra Zachée. Jesus begegnete Zachäus. Et il passa 1 heure seulement avec Er hatte Zachée. nur eine Stunde mit ihm. La Bible dit que son cœur de pierre était brisé en 1000 morceaux de générosité excessive. Und sein Herz aus Stein zerbrach in 1000 Stücke der 1 Freigebigkeit. heure dit avec Jésus. Eine Stunde mit Jesus. Mais nous passons des heures avec Und wie Jésus. viele Stunden haben wir schon mit Qu'est-ce qui Jesus se passe dans nos vies? Und was ist in unserem Leben Ce que je vais te dire ce Also, was ich dir ce heute, dimanche, diesen Sonntag Mon frère, ma sage, sœur, mein Bruder, meine Schwester, ouvrez complètement toutes les portes de ton cœur à Christ. öffne alle Türen deines Herzens, Christus. Si nous voyons bien, si c'était le cas aujourd'hui, quand Jésus a rencontré Jacé était vraiment excité. Il venait à la maison, on va manger ensemble, je vais te recevoir, c'est moi. Il peut prendre son porte-monnaie, il veut donner l'argent. Il était même avec Jésus pour qu'il rentre son porte-monnaie dans sa poche. Jésus n'a pas besoin de l'argent de Jacé. Als Jesus zu Zachäus kam, war Zachäus außer Rand und Band. Er freute sich so sehr, dass Jesus zu ihm nach Hause kam, um zu essen. Und er holte sein Portemonnaie raus und wollte schon sein ganzes Vermögen verteilen. Und dann diskutierte er mit Jesus, der sagte, nein, nein, das brauchst du doch nicht. Aber Zachäus wollte sich gar nicht davon abhalten lassen. Alléluia. Est-ce que Jésus vraiment a besoin de ton argent? Aber Jesus brauchte Zachäus Geld nicht. Est-ce qu'il a besoin de ta maison? Glaubst du, Jesus braucht dein Geld oder er braucht dein Haus? Si je suis honnête, Also ganz ehrlich, non. braucht er das nicht. Il n'a pas besoin. Braucht er das nicht. Mais toi, tu as besoin de lui. Aber du brauchst ihn. Quand on a besoin de quelqu'un, Und wenn man jemanden braucht, on s'approche de lui, dann nähert man sich ihm. on fait du bien Dann tut pour être apprécié par cet homme. man ihm Gutes, um von ihm Dank zu bekommen oder Alléluia. gut mit ihm zu stehen. Jacé avait besoin de Jésus. Zachäus brauchte Jesus. Nous connaissons qu'il a couru. Und wir wissen, wie er rannte. Prendre même le risque de monter dans un sycomore. Wie er erst auf den Baum kletterte und dann eilig wieder runterkam. Tout simplement pour voir Jésus. Weil er Jesus sehen Cela veut dire que c'est lui qui avait besoin de Jésus. Zachäus wusste, dass er Jesus braucht. Et quand Jésus a vu qu'il avait besoin de lui, Und als Jesus wusste, dass er ihn sucht, il lui dit, sagte descends. er, komm runter, komm schnell runter. Mais le Seigneur a ouvert la porte de cette chance pour Jacé. Und da ergab sich die Chance seines Lebens. Jacé dit, je dois profiter de cette Von chance. dieser Gelegenheit muss ich unbedingt Gebrauch machen. Dès qu'il descend, Und sobald er il dit, runterkam, tu viens chez moi, je sagte t'invite. Jesus, sagte Zachäus, komm mit, komm in mein Haus. Ich lade Tu dich vas zu manger essen. avec moi aujourd'hui. Donne-moi la chance. Gib mir nur diese Chance. Et il ira dans la maison de Jacé. Und Jesus kam in Zachäus Haus. La Bible In dit der Bibel steht, que le Fils de l'homme, der Menschensohn, comme il est entré dans ta maison, wenn da er in dein Haus ta gekommen vie ne ist, serait plus la même. wird auch dein Leben nicht mehr das gleiche sein. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Wir sind neu geboren. Nous ne devons plus rester les mêmes. Das heißt, wir sollen nicht uns verhalten wie der alte Mensch. L'église, même si tu es né de nouveau, il y a encore un travail qu'on appelle la transformation. Aber auch wenn jemand neu geboren ist, liegt da noch eine Arbeit vor dir. Und dieser Prozess, den nennen wir Ton Transformation. ancienne vie, Dein altes Leben, ton caractère dein alter Charakter doit être brisé. muss gebrochen werden. Il faut qu'il y ait le fruit Und dann müssen Früchte de sichtbar werden. l'Esprit et de Dieu en Die toi. Früchte des Geistes und die Früchte Gottes in dir. Alléluia. Il y a encore une histoire ici. Und da ist noch eine Geschichte. Dans Luc 7, Lukas 7, au verset 38, vous pouvez le Vers lire. 38. Une femme qui vient oindre le pied de Jésus par le parfum. Eine Frau, die kam und Jesu Füße salbte mit einem kostbaren Öl.
Normalement, c'est un acte accessible. Man könnte sagen, das war ein Akt der Verschwendung. Mais Jésus a pris sa défense. Aber Jesus verteidigte die Frau. Non, ce que la femme a fait, c'est extraordinaire. Was sie getan hat, ist gut. De quelle action que tu fais pour toucher le cœur de Christ? Und was hast du jemals gemacht, um Jesu Herz zu berühren? Et la Bible nous dit qu'à Bethania, une autre femme répandit le contenu d'un vaset d'aromates, un parfum de grand prix sur sa tête. In Bethanien war eine Frau, die ein kostbares Nadeöl, ein Alabastergefäß zerbrach, um dieses Öl über Jesus Kopf auszugießen. La femme voulait quoi au juste? Was wollte sie damit bewirken? Ce que nous faisons pour Christ Aber was wir für Christus tun, est inoubliable ist unvergessen, et il est éternel. ist ewig. Ce que nous faisons les hommes Aber was wir n'est pas éternel, c'est unserer passager. Menschenwillen tun, all das ist vergänglich. C'est pour ça que vous voyez les gens, quand tu fais quelque chose de bien, alléluia, Menschen können dich an einem Tag loben für alles, was du gemacht hast. Boah, das war toll. ah non, tu es un bon garçon. Du bist ein guter Junge. Non, mais c'est super. Das ist wirklich wunderbar. Une petite erreur, Aber dann ein kleiner Fehler vorbei. und das war's. Tout ce que tu as fait du bien est parti Alles, was dans du l'eau. vorher Gutes gemacht hast, ist auf einmal vergessen. Tu demandes, est-ce que c'est la même personne qui m'avait Und dann fragst du dich, vraiment adoré, encouragé? Et c'est la même personne. ist das wirklich dieselbe Person? Oui, c'est la même personne. Ja, das ist dieselbe Ce qui Person. vient de l'homme n'est Was pas vom Menschen éternel. kommt, ist niemals ewig. Mais ce qui vient de la foi, ce qui vient de Dieu est éternel. Und was um Gottes Willen geschehen ist, das währt in die Ewigkeit. Plantez là tout ce qui est éternel, ce qui reste inoubliable dans ta vie. Eure Samen sehen in das, was ewig währt. Cette femme avait fait aussi beaucoup de bien aux gens Diese Frau avant de hat rencontrer Christ. anderen Menschen viel Gutes getan, bevor sie Christus begegnet Mais hat. on ne voit aucune histoire de cela. Doch die guten Werke, die sie an anderen taten, Rien. davon hören wir nichts. Mais ce qui a fait de Jésus là Doch was sie Gutes getan hat für Jesus, reste es éternel. wird gepredigt in der ganzen Jusqu'à Welt. Jésus va revenir sur la terre. Darüber wird geredet werden. Tant que la Bible est Jeden encore Tag, prêchée, bis Jesus wiederkommt. la femme Solange est dieses serait là. Evangelium gepredigt wird, wird Jésus man auch über lui-même a diese dit, Frau reden. tant qu'on Jesus parlera selbst de sagt, moi, solange la man Bible, ton nom sera toujours là. meinen Namen predigt, wird man auch diese Frau erwähnen. Je veux t'encourager ce dimanche. Écrivez ton nom. Diesen Sonntag ermutigen, auch euren Namen aufzuschreiben. Ne cherchez jamais à mourir anonyme. Also du sollst nicht anonym sterben. Ça sera la honte. Das wäre eine Schande. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Und Gott hat niemanden dafür geschaffen, ein Niemand zu sein. Anonym zu sterben, ohne Geschichte, ohne Cela veut dire irgendwas. que même dans les petits quartiers que tu vis, personne ne te connaît. Dass selbst in deiner Nachbarschaft, wo du wohnst, keiner dich kennt. Peut-être si tu te connais, il ne veut même pas avoir affaire avec Wenn toi. sie dich vom Sehen her kennen, dann will keiner etwas mit dir zu tun haben. Das ist die Hand. Das ist der Vérité. Alléluia. Amen. Donc nous prêchons la vérité, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Wir predigen hier die Wahrheit, ist doch so. Vous m'aimez encore? Also, habt ihr mich noch lieb? Oder sagt Yeti, hör auf. Alléluia. Je veux que ton nom. Also was ich mir wünsche, ist auch, dass dein Name, Peut-être que je ne suis pas un bénéficiaire de cela. C'est toi qui es le bénéficiaire. Mais moi, je te prêche la vérité pour que les choses changent dans ta vie. also, wenn es auch nichts mit mir zu tun hat, wenn ich auch gar nicht davon profitiere, ich wünsche mir, dass dieses Wort in deinem Leben wahr wird, weil du davon profitieren wirst. Et une autre femme arrive pendant l'offrande. Eine andere Frau kam, das war im Tempel zur Zeit der Opfergabe. La femme donnait tout ce qu'elle avait. Und diese Frau gab alles, was sie hatte, in den Opferkasten. Mais c'était même pas beaucoup. Aber es war ganz wenig. Mais Jésus, Jesus aber devant tout le monde, stand am Opferkasten und sagte vor allen Leuten. imaginez-toi si Jésus te présente devant tout le monde. Stell dir mal vor, Jesus sagt etwas über dich vor allen Leuten. Donc ça veut dire que même si tu étais dans les ténèbres, la lumière apparaît directement. Dass auch wenn du immer
einmal stehst du im Scheinwerferlicht. Donc, tout ici, tout le monde ici. Unter allen Leuten hier. Cette femme, Diese Frau, l'offrande qu'elle a donnée, das Opfer, das sie gebracht c'est hat, extraordinaire. war das Größte. Alors moi, je pensais que cette femme avait vraiment le dernier gros papier. Und was hat sie wohl reingeworfen? Die größten Scheine? Quel est le gros papier? Laisse gros papier ici, on a. Héros, c'est quoi? Der 500-Euro-Schein. Et dizaine, non? Gibt es den überhaupt noch? Oder den 200-Euro-Schein? 500 Euro? 200 200 Euro. Il y avait des gens qui donnaient 200 euros chaque. Da gibt es auch Leute, die haben gegeben in 200-Euro-Schein. Mais la femme avait donné quelques cents. Hat nur ein paar Cent reingeworfen. Mais la Bible dit Doch in der Bibel que steht, c'est elle-là, dass Jesus sagte, ce qu'elle a fait was extraordinaire. diese Frau reingeworfen hat, das war, sie hat mehr als alle anderen gegeben. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais pour Dieu, Was du für qui Gott ce soit à machst, l'église, sei es in ne der fais pas pour Gemeinde plaire oder quelqu'un. wo auch immer, tu es niemals, Tu n'as pas besoin de plaire même un pasteur. um Menschen zu gefallen. Pasteur n'est pas Dieu. Dem Pastor zu gefallen. Der Pastor ist nicht Gott. Fais ce que tu Alles, plais à was du tust, Dieu. sollst du tun, um Gott zu gefallen. La femme plaît à Dieu. Diese Frau hat es getan vor Gottes Augen. Et Dieu a pris la défense de cette femme et dit que non, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Und Gott hat diese Frau gelobt und sagte, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Alléluia. Amen. Ne me fais pas moi plaisir. Also, tu niemals etwas, um Bringe mir nichts. zu gefallen. Das lohnt sich nicht. Lorsqu'il s'agit d'actes d'amour pour Dieu, Also, wenn es ein Akt der Liebe zu Gott ist, cette femme n'a rien gardé en réserve. diese Frau hat nichts übrig gelassen für sich selbst. Tout comme cette veuve Wie eine Witwe, que Jésus observa mettre tout ce qu'elle possédait dans la collecte. eine alte Witwe, die alles, was sie gab, in diesen Opferkasten geworfen hat. Alles, was sie hatte. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui murmuraient. Vielleicht lästerten viele über sie. Il parle devant cette femme qui donne des cents là. Redete über diese Frau. Il est glorifié devant tout le monde. Ein paar Cent in den Opferkasten geworfen. Qu'est-ce qui se passe? Was ist das denn? Et il fait beaucoup de éloges ici, cette femme. Warum lobt sie so? Mais pour Jésus, Aber für Jesus. son monde de vie déborda. Parce que ce qu'elle a fait pénètre son cœur. Für Jesus war es eine ganz besondere Gabe, weil das, was die Frau gegeben hatte, sie wirklich von Herzen gegeben hatte. En d'autres termes, Mit anderen ce Worten, que tu fais pour Dieu was du für Gott tust, doit venir de ton cœur. möge es wirklich von Herzen kommen. Alléluia. Jésus aimerait que le monde soit rempli d'un peuple dont le cœur est large, Gott wünscht sich, dass die Welt voller Menschen ist, die ein großes Herz haben. qui sert et qui donne, quel qu'en soit le coût. Die dienen und die geben, was es auch kostet. L'audace vient de Dieu. Mut oder Wagemut kommt von Gott. Voilà ce qui caractérise Dieu. Und das ist eines seiner Merkmale. Vous savez, donner n'a pas vu. Quand on parle de donner ici, je voulais encore expliquer un peu quelque chose. On n'a pas besoin d'enseigner pour donner l'argent. Und was ich meine mit geben, das ist nicht nur Geld, weil was wir hier predigen und lehren, bezieht sich nicht auf Geld. À l'époque, Damals même aujourd'hui, und auch bis heute l'argent, c'est là où il y a le cœur de la personne. symbolisiert Geld einfach nur das, was uns wichtig ist. Wo ist unser Herz? Vous comprenez? Versteht ihr? C'est pour cela on prenait toujours l'exemple de l'argent. Das Geld ist immer symbolisch für unseren Schatz, das, was wir lieben. C'est pour ça que la Bible dit n'aimez pas l'argent. Es steht in der Bibel, wir sollen Geld nicht lieben. L'argent est là pour nous servir des besoins. Et c'est nécessaire. Soll für uns ein Mittel sein, Mais l'argent ne peut pas être ton Dieu. aber nicht ein Zweck, nicht unser Gott. Et la Bible comparait toujours Und die Bibel vergleicht concrètement l'argent montre là où est le cœur des personnes. oder
gibt uns dieses Beispiel, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Pour montrer que si la personne est née de nouveau, Also, wenn jemand neu geboren ist, si la personne a rencontré wenn Christ, jemand Christus begegnet ist, Jésus est au-dessus de tout ce qui lui entoure. dann soll Jesus über allem stehen, was dich umgibt. Ton cœur est plus branché à Jésus qu'au matérialisme. Dann soll dein Herz mehr Jesus zugewandt sein, als den materiellen Dingen dieser Welt. Alléluia. C'est clair? Ja, ist klar. Il y a une chose qu'on va encore ajouter avant de finir. Ne vous en faites pas, on va finir bientôt. Was ich noch hinzufügen will, bevor wir bald zum Ende kommen. Je veux que tu notes bien. Dans la Bible, In der Bibel il n'a pas question de prudence, geht es nicht um Vorsicht, de demi-mesure, um halbe Sachen, mais de confiance absolue. sondern En um Dieu. ein absolutes Vertrauen in Gott. Soit que ton cœur est à Dieu, Entweder ist dein Herz, also gehört dein Herz Gott soit que ton cœur n'est pas à Dieu. oder nicht. Tu fais pour Dieu, Entweder tust du tu etwas, travailles pour Dieu, entweder dienst ou du ihm bien non. oder nicht. Tout ton cœur Dein ganzes Herz à Dieu. soll Gott gehören. Vous savez, les grands idéaux penseurs des Grecs étaient de trouver un juste milieu. Die griechischen Philosophen haben von der goldenen Mitte geredet. Ce n'est pas la manière Die goldene Mitte. de penser de Dieu. Aber Gott denkt nicht so. Si nous sommes tièdes, Wenn wir lauwarm sind, ni froids, weder ni heiß bruyants, noch kalt, il est prêt à nous vomir de sa bouche. wird er uns ausspeien. Dieu ne cherche pas un peuple qui agit avec modération, Gott sucht kein Volk, das moderat agiert, mais qui l'aime avec démesure. sondern ein Volk, das ihn über alle Maßen liebt. L'audace en action, Wagemut in Aktion. prendre les risques pour Dieu. Auch mal ein Risiko eingehen für Gott. Il y a beaucoup de chrétiens Es gibt viele qui ne Christen, peuvent même jamais prendre les risques pour Dieu. die niemals irgendetwas riskieren würden für Gott. Il dit aimer Dieu Liebt Gott plus que la famille. mehr als die Familie. C'est un peu compliqué. Oh je, das ist kompliziert. Allons-y dans la Bible. Lass uns in der Bibel lesen. Dans le livre de Luc, Wir lesen in Lukas. Luc 14, Lukas 14, verset 26. Vers 26. Si quelqu'un vient à moi Wenn jemand zu mir kommt, et qui n'aille pas son père et sa mère, nicht Vater und Mutter hasst, sa femme, seine Frau, ses enfants, seine Kinder, ses frères seine Brüder, et ses sœurs, seine Schwestern et même sa propre vie, und sogar sein eigenes Leben il hasst, ne peut être mon disciple. dann kann er nicht mein Jünger sein. Ah, that's hard. Oder? Ah, ça c'est difficile. Haïr même Schatz. Hassen sogar deinen Schatz. Eh, Ah. das ist gefährlich. Ich habe nichts geschrieben, das ist Lukas. Ok? Est-ce qu'on avait dit que la Bible selon l'apôtre Michel? Selon Lukas, nicht Da steht doch nicht Michel. das Evangelium nach Apostel Michel, das Evangelium nach Lukas. Haïr tout. Ja, du sollst alle hassen. Mais de l'autre côté, la Bible nous dit Auf ceci. der anderen Seite steht in der Bibel, Il faut aimer ton père et ta mère et respecter ton père et ta mère. lieben, deinen Nächsten lieben, Et il faut aimer ta femme deine Frau, avec tout ton cœur. lieben, wie Christus die Gemeinde Et geliebt la hat. femme soit soumise à son mari. Mais ici, quand nous voyons la soumission doit aller à Jésus, ton mari égal. Aber, und auf der anderen Seite steht in manchen Briefen, die Frau soll dem Mann untergeordnet sein. Aber hier, nach diesem Wort, soll die Frau niemandem untergeordnet sein als Christus allein. Si on n'a pas la révélation de la parole, ça devient Wenn man une keine confusion. Offenbarung über das Wort hat. Mais je vais t'amener là où nous voulons aller. Also, jetzt komme ich auf den Punkt. Personne Keiner. ne veut vraiment haïr sa famille. Natürlich sollen wir nicht buchstäblich andere Menschen hassen. Cela serait contraire aussi bien au 5e commandement. Das wäre natürlich auch gegen
das 5. Gebot. Qu'aux paroles de Jésus, qui nous a dit aimez même vos ennemis. Die uns lehrt, sogar unsere Feinde zu lieben. Jésus parle ici Aber was Jesus hier meint, de manière relative. ist relativ. La loyauté Unsere Treue en son égard zu ihm doit aller au-dessus de la loyauté vis-à-vis de la famille ou même par rapport à soi-même. selbst unseren engsten Verwandten übersteigen. Wir müssen ihm noch mehr treu sein als allen anderen, ihn noch mehr lieben, sogar als unser eigenes Leben. Ayez confiance à Jésus. Also, lasst uns Jesus Plus que la confiance que toi-même tu en as en toi. mehr als allen anderen oder sogar uns selbst. Maintenant c'est clair, non, la parole? Jetzt ist klar geworden, was mit dieser Bibelstelle gemeint ist, oder? Le verset Romains 12, 1, vous allez lire à la maison. Und in Römer 12, 1. Et puis Romains 11, 35, 36. Das sind jetzt Bibelstellen, die ihr zu Hause lesen könnt, wenn ihr euch die Stellen notieren wollt. Römer 11, 35 bis 36. Les deux versets là, Diese 2 Bibelstellen, ça nous montre nos sacrifices sont minables et misérables par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies. zeigen uns, dass was auch immer wir für Gott geben, eigentlich klein und jämmerlich ist im Vergleich zu all dem, was Gott für uns tut. Ma prière, Mein Gebet ce dimanche, an diesem Sonntag pour toi, für dich que tu sois une femme ist, dass du eine Frau de distinction, der Auszeichnung que tu bist, sois un homme, ein Mann, pas n'importe qui, pas n'importe quel homme, nicht irgendwer, nicht un irgendwer, homme extraordinaire. ein außergewöhnlicher Mann. Oui, Ja, avec Dieu tout est possible. mit Gott ist alles möglich. Alléluia. On va finir avec une histoire Und wir schließen mit einer Geschichte, qui est aussi dans l'Ancien Testament. auch aus dem Alten Testament. Nous connaissons dans l'histoire, dans la Bible, le roi Joas. Der König Joas, Il était le roi le plus faible d'Israël. der schwächste König Israels. Joas s'est rendu chez le prophète Élisée. Joas begab sich zu dem Propheten Elisha, Et le prophète Élisée qui était sur son lit des morts. der auf dem Totenbett lag. Élisée venait de prophétiser sur l'avenir d'Israël. Elisha hat über die Zukunft Israels prophezeit. Et vous savez, l'homme, comme il est hypocrite, Und da dieser König ein Heuchler war, il est venu se jeter dans les pieds d'Élisée en pleurant. kam er weinend zu Elisha, warf sich vor ihm auf den Boden, Pour lui faire montrer que bientôt tu vas mourir, tu vas nous manquer tellement. Tu vas nous manquer. um ihm vorzugaukeln, wie sehr er ihn liebte, wie sehr er ihm und dem Land fehlen würde. C'est pourtant pendant des années, il n'a jamais visité aucun jour l'Église. Obwohl er in all den Jahren Elisha noch nie besucht hatte, Sans affection pour l'Église. nie irgendetwas Gutes für ihn übrig hatte. Mais l'homme de Dieu a compris sa situation. Doch der Mann Gottes durchschaute ihn, er kannte seine Situation. Joas ne pleurait pas parce qu'il aimait Dass Élisée, Joas nicht aus Liebe zu Elisha weinte, mais plutôt il avait peur de sa mort prochaine. sondern vielmehr Angst hatte, dass er selber bald stirbt. Élisée lui dit, Und Elisha sagte je ihm, n'ai pas de mouchoir hier habe ich kein pour te Taschentuch, donner à lever tes larmes, n'importe quoi là. Krokodilstränen zu trocknen. Tu dois se battre. Du musst kämpfen. L'ennemi est à la porte, Der Feind tu dois se steht battre. vor dir, also geh und kämpf. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, l'ennemi est à ta porte. der Feind steht auch vor deiner Tu Tür. dois se battre. Also mach dich bereit zu kämpfen. Satan Satan ne te laisserait jamais wird dich nicht einfach d'aller là où Dieu veut que tu puisses er wird aller. auch nicht einfach tatenlos zusehen, wie du weiterkommst und mit Gott ans Ziel gelangst. Tu dois se battre. Also stell dich schon darauf ein, dass du kämpfen musst. Alléluia. Amen. Et Élisée lui dit ceci. Und Elisha sagte ihm, Prenez des flèches, nimm Pfeile, ouvrez la fenêtre, und mach das Fenster auf. frappez l'ennemi. Und jetzt schlage den Feind. Et la Bible nous dit qu'il faisait ça 2 ou 3 fois seulement. Dass er dann nur
2, 3 Mal umsetzte, was ihm aufgetragen war. Et Élisée était irrité et déçu Und dass Elisha genervt und irritiert de war tel genre de faiblesse. von dieser Schwäche Et il lui dit, und sagte, si tu avais jeté 5 ou 6 fois, hättest du doch 5, 7 Mal auf den Boden geschlagen, l'ennemi serait exclamé dann hättest du pour den toujours. Feind ein für alle Mal besiegt und vernichtet. Maintenant, Aber jetzt la guerre va revenir. wirst du zwar gewinnen, aber der wird immer wieder kommen und dieser Krieg wird nicht einfach verschwinden. Je me suis posé la question, Da habe ich mich gefragt, si c'était moi. wenn ich das gewesen wäre. Vous voulez connaître ma position? Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Si c'était moi, je frappais même 1000 fois, même jusqu'aujourd'hui, je Da frappe. hätte ich wohl 100 Mal auf den Boden geklopft. Si Dieu me donne l'occasion Wenn Gott mir die Gelegenheit d'éliminer Satan, Satan, d'éliminer tout le monde qui ne veut pas que j'avance. alle, die sich mir in den Weg stellen, sodass ich No. nicht weiterkomme, meinen Weg versperren. Donc je vais frapper jusqu'à ce que Ich schlage auf den Boden. Jésus va revenir sur la terre. Wahrscheinlich bis heute auf den Boden geschlagen. Je vous encourage. Also möchte ich euch Ne ermutigen, soyez pas des chrétiens qui pleurent, qui pleurent. seid nicht Christen, die immer nur heulen. Quand quelqu'un pleure, Weinen. quand quelqu'un Wenn pleure, jemand weint, il ne peut plus bien voir. dann sieht er auch nicht mehr klar. Vrai ou faux? Ist doch so, oder? Dans la prière, Im Gebet tu as besoin d'une révélation. musst du klar sehen, brauchst du Offenbarung. Ne priez pas seulement, je prie, papa, Nicht einfach papa. nur irgendwas beten, Tu irgendwas pries avec une révélation. sondern mit Offenbarung. Mais maintenant, toi, tu pleures. Aber wenn du weinst, Tu ne peux plus voir. siehst du verschwommen, siehst du nicht mehr richtig klar. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Also möchte ich dir sagen, Jésus ne viendra pas là pour te dire, pour te trop Jesus wird auch cerner. nicht kommen, Ne pleure pas. um dich zu Non, trösten Jésus dit pas le flèche et frapper. oder dein Selbstmitleid irgendwie zu bestätigen. Er sagt, nimm Pfeile und Restez schieß. ferme dans la foi. Bleib fest im Glauben. Tes flèches est la foi. Und deine Pfeile sind dein Glaube. Tes flèches est la confiance ferme en Deine Dieu. Pfeile sind dein festes Vertrauen in Gott. Soyez les chrétiens Also seid Christen, qui se battent die kämpfen, jusqu'au jour du Seigneur. bis der Herr wiederkommt. Never give up. Gebt nicht auf. Que le Seigneur vous Gott bénisse. segne euch. Nous fermons les yeux dans la prière. Wir schließen unsere Augen im Gebet. Tu es seul avec Jésus. Du bist alleine mit Jesus. La Bible dit que In der Bibel steht, la femme adultère, die Ehebrecherin, quand il soulève ses yeux, als sie ihre Augen erhob, la Bible dit qu'il était seul, elle était seule avec Jésus. sah sie, dass sie ganz alleine mit Jesus war. Tu dois rester seul dans sa présence. Auch du sollst allein sein in seiner Gegenwart. Tu n'as pas besoin des réactions des autres. Also De kümmere gauche à dich nicht droite. darum, wie andere neben dir rechts und links reagieren. Tu as écouté des choses extraordinaires Du hast ein außergewöhnliches Wort gehört, que Dieu peut faire was Gott alles tut avec une femme de foi, mit einer Frau des Glaubens, avec un homme de foi. mit einem Mann des Glaubens. Celui qui a l'audace dans sa foi. Wer wagemutig ist und Celui qui glaubt, fait confiance à Dieu. wer Gott vertraut, Dieu veut changer un nouveau nom dans ta vie. kann Gott einen neuen Namen geben. Cette femme, nous ne connaissons même pas son ancien nom. Den alten Namen der Frau kennt keiner heute. Mais la Bible dit qu'elle est devenue une femme de distinction. Aber ihren neuen Namen, die Frau mit C'est Auszeichnung, Jésus qui doit, c'est Dieu qui lui a donné un nom. alle, denn Gott hat ihr Tu as un nom, toi aussi tu as un nom Du sollst einen neuen Namen que bekommen, Dieu t'a donné. den Gott dir gegeben hat. Et ce nom-là, c'est le nom meilleur. Dieser Name ist der C'est beste. le nom qui va te mettre, Es ist der Name, qui va te donner des valeurs devant tout le monde. der deinen Wert vor allem offenbart.